butaw katubigan, kita magtinabangay sa umaog sa pa, kinabuhi mo tubo. Ami special project, suga sa paglaom, alagad sa katawhan, nagdalag kalambuan. Bagong pamagi, bagong inspirasyon, Timergo Exploration, tinubdan sa kausaban. Ang damgo sa mag-uuma, karon nagkakahimo, hiraya sa kauswagan, pinaagi sa atong proyekto. Karon magkauban ta sa pagpaningkamot ug pagamping, ami special project, nagiusa alang sa kalamboan. Ami special project, hiraya sa kauswagan, panagiusa og serbisyo alang sa kaugmaon. Ami special project, paglaom sa katahan, kalambuan ug kalinaw sa matag kabanayan. Fisheries section, bantay sa katubigan, luwas ang tinubdan, ligo ng panginabuhi. Organic agriculture, limpyo ang pagtanom, yutang himsog, aninga, madagayaon. Fruit industry development, bunga sa paningkamot, mas likon nga kita, mas abunda nga ani. God nagpalig-on sa tanan nga sektor, babae ug lalaki, managsama ang bili. Karon magkauban ta sa pagpaningkamot ug pagtuo, ami special project, nagdala sa tinud nga kausaban. Di po sinutanan maurot kay tungod protected ko ng area na. Pero katong RAS or katong gitawag ko na mo smart fishery, scientific fish farming, posible nga pwede to siya sa individual. Project, paglaom sa katawan, kalambuan ug kalinaw sa matag kabanayan. Para sa anak upo kapo, para sa umang nga malungtaron, para sa kabukiran ug katubigan, atong hanpingan, atong palambuon. Ami special project, hiraya sa kauswagan, banaghiusa og serbisyo alang sa kaugmaon. Ay, unsaon na lang og si ma'am na lang. Unsaon na lang og si ma'am na lang gid permanente maglukdo. Unsaon na lang gid ang anak ni sir na lang gid permanente lang gusto magsalong. Unsaon pag sustainable kung kita wala na nagkaiusa. So for us, para masudlan ka o other intervention, dapat kailangan magkausa. Hiraya, hiraya, kalambuan para sa tanan.